अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज मेरे दोस्त मैं हूँ डेरा गाजी खां की मंडी में मौजूद हूँ। आज मेरे दोस्त आप वीडियो मुकम्मल देखेंगे ना, इंशाल्लाह आपको पूरी मालूमात आपको यहाँ से मिलने वाली है। आज मेरे दोस्त जो डेरा गाजी खां की मंडी के जो हालात है ना, वो मैं आपको सारा कुछ आपको बताऊँगा। पूरी देखेंगे वीडियो, फिर आपको हालात का पता चलेगा डेरा गाजी खां में क्या हालात मुंदरों के चल रहे हैं। इतना रेट डाउन है मेरे दोस्त, बहुत ज़्यादा, इंतहाई बहुत ज़्यादा डाउन है। मैं जब घर से निकला हूँ, मैं अब यही सोच के आया हूँ, मैं कहता हूँ आज डेरा गाजी खां की मंडी में चेक करता हूँ। और ये ना तकरीबन 10 मिनट का 15 मिनट का रास्ता है शहर से हट के। ये लगते है तौसे रोड पे लगते है ये वाली मंडी। हफ्ते का दिन है मेरे भाई। आज जो रेट जो आपको मालूम करवाएंगे ना, मैंने भी कुछ दोस्तों से पूछा है रेट इनके, जो मेरी सोच में बहुत मुनासिब रेट इनके आज मिल रहे हैं। वो किस वजह से मिल रहे हैं ये दोस्त खुद बताएंगे आपको, इतना रेट क्यों मुनासिब मिल रहे हैं। अगर मेरे भाई आप ख़रीदना चाहते हैं या कुर्बानी का सीज़न लगाना चाहते हैं ना, अभी आपके पास टाइम है, अभी आप ख़रीदारी करें। क्योंकि मेरे दोस्त ये सर्दी भी बर्दाश्त कर लेते हैं, क्योंकि इनके जो बाल वगैरह होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं। सर्दी के लिए बकरियों के लिए तो थोड़ी मुश्किलात होती है, इनके लिए मुश्किलात नहीं होती। बाकी आपको मुनासिब अभी रेट मिल रहे हैं। अगर कार्गो करवाना चाहें, आना चाहते हैं, ज़्यादा बेहतर ये खुद आ जाए मेरे भाई, अच्छी बात होगी। उसमें मेरे दोस्त मैं आप मेरे थ्रू आते हैं, मैं 200 रुपये फ़ी जानवर का इनाम लूँगा आपसे। बाकी उसमें पैसे ना लेके आना, फुल जवाबदारी होगी मेरी, हर जानवर का हर चीज़ का उसमें मैं जवाबदार हूँगा, ऐब नुक्स का मैं ज़िम्मेदार हूँगा। बाकी जो भी जानवर ख़रीदे तो बाकी इन भाइयों को रेट पूछते हैं, इनका क्या रेट है दोस्त ये बताते हैं। इनका रेट मुनासिब इतना क्यों है, किस वजह से है। बाकी आज जो डेरा गाजी खां के बहुत सर्दी ठंड बहुत है, या ठंड की वजह से है या कोई और मसला है, क्या मसला है इनका इतना रेट क्यों डाउन है। बाकी पूरी मालूमात आप देख सुनेंगे तो फिर आपको इसमें मालूमात होगी। बाकी ये देखें मेरे भाई, जो मैंने आपको फ्रंट कैमरे से दिखा रहा था ना लाट, ये वही मैं आपको मुंदरे आपको अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे मुंदरे आपको ये दिखा रहा हूँ। और इन भाइयों लोगों से रेट इनका मालूम करते हैं, इनका रेट क्या है, लाट के हिसाब से कितने टोटल सारा कुछ आपको इस जमाने मेरे भाई आपको हर लाट अल्हम्दुलिल्लाह आपको एक से बढ़कर एक अच्छी मुनासिब लाट मैं आपको दिखाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम भैयान, भैया कितने मुंदरे हैं? 5 मुंदरे का क्या मांग रहे हैं आप? 25 हज़ार। फाइनल कहाँ पे देंगे? अच्छा, इनका वजन वेट क्या होगा? वजन क्या होगा? वजन वेट क्या होगा इनका? 20 तो 25 किलो। अच्छा, इनकी उम्र कितनी है? 5 महीने। ये देख लें मेरे भाई, इतना सस्ते आप रेट क्यों दे रहे, इसकी वजह कोई पाला भैया? ये देखो कहते हैं भाई, कहते हैं ना ठंड बहुत है, कोई कस्टमर आ भी नहीं रहा, इस वजह से हम रेट सस्ते दे रहे हैं। आपके सामने मेरे भाई देखो 20-25 के मिल रहे हैं आपके सामने ये मुंदरे ऐसे, वरना कौन देता है मेरे भाई। इतना रेट कम है, जो डाउन है ना डेरा गाजी खां की, क्या पूछते हैं आपके रेट इनके। बाकी ठीक है, मैं आपको और भी दिखाता हूँ। बाकी ये देखिए मेरे भाई, ये भी जोड़ी आई हुई है ना, आप इस जोड़ी को भी मेरे भाई आप चेक करें। और ये भाई लोग हैं, इनसे पूछेंगे आप मेरे भाई। प्योर चीज़ें ऐसी होती हैं आपके सामने मेरे, अच्छी चीज़ लेना चाहते हैं ना, आपको ऐसी अच्छी चीज़ें आपको डेरा गाजी खां में सस्ती मुनासिब चीज़ें आपको यहाँ से मुनासिब पैसों से आपको यहाँ से मिलेगी मेरे भाई। आप ये भी देखें, भाई से पूछते हैं इस जोड़ी का क्या बता रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, भाईजान ये इनका क्या बता रहे हो रेट? 75 हज़ार। फाइनल रेट कहाँ पे देंगे? फाइनल बता। 65 हज़ार फाइनल। बाकी देखें मेरे भाई, नस्ल भी आपके सामने है मेरे भाई। आप इतना मुनासिब क्यों दे रहे हैं, इसकी वजह कोई? मुनासिब इतना सस्ते क्यों दे रहे हैं, इसकी वजह कोई? बाजार कम है ठंड की वजह से। देखिए मेरे भाई, ठंड की वजह से बाजार है नहीं, कोई कस्टमर नहीं, इसी वजह से ये देखो रेट मुनासिब है। अगर वरना ना ऐसा रेट जो गर्मियाँ होती है ना, ये मुंदरा वैसे 40 का मिलता है। आज अभी आपके सामने मेरे भाई तो क्या रेट भाई बता रहे थे, बता दिया आपके सामने। ये देखे मेरे भाई आपके सामने, और ऐसी अच्छी क्वालिटी मेरे भाई डेरा गाजी खां की मंडी पे बिल्कुल मौजूद हाजिर हैं।
باقی یہ بھی دیکھیں ماشاءاللہ مندرا ماشاءاللہ آپ کو ککے پیور ککے جو مندرے ہوتے ہیں نا میرے بھائی یہ کوالٹی ہوتی ہے آپ کے سامنے میرے بھائی تعریف کرنے کی ضرورت نہیں ہے اپنی مثال آپ خود ہی ہے آپ ان کی خوبصورتی آپ ان کی نسل آپ ان کے ویل آپ ان کے چیک کر لیں میرے بھائی اور دیکھیں ہر مندرا آپ کو یہاں سے ایک سے بڑھ کر ایک ملے گا اگر کارگو بھی کروائیں گے میرے بھائی کارگو بھی کرتا ہوں اگر آنا چاہتے ہیں زیادہ بہتر یہ خود آ جائیں آپ دیکھ بھال کے چیز لے کے جائیں وہ ایک زیادہ بہتر ہی ہوتا ہے السلام علیکم بھائی جان کیا مانگ رہے ہو ان کا رینج 36,000 فائنل کہاں پہ دیں گے 32,000 کے حساب سے دیکھیں میرے بھائی اور ان کی عمر ویج کیا ہوگا 3 مہینے کا ہے اور ان کا وزن کیا ہوگا دیکھیں 25 سے 26 کلو واقعہ ان کا وزن ہے اور 3 مہینے کا یہ مندرا ہے بھائی نے ریٹ بھی آپ کو بتا دے دیکھو اتنا مناسب میرے بھائی میرے ابھی آپ کے پاس موقع ہے ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے ابھی سے خریداری کرے وہ آپ کو زیادہ بہتری ہوگا میرے بھائی آپ کو یہ بھی آپ کو مندرا یہ دیکھیں مندرا آپ کو دکھاتا ہوں مندرے آپ کو ایک سے بڑھ کر ایک کو ملے گا نکوڑا میرے بھائی آپ ان کا چیک کرنا ماشاءاللہ خوبصورتی آپ کے سامنے ڈبہ لڈی میں الحمدللہ مندرے یہاں پہ کھڑے آپ کے سامنے میرے بھائی کوئی نہ کوئی کسٹمر ہے نہ کوئی گاہک وغیرہ ہے اتنا مناسب آپ کو ریٹ مل رہے ہیں آپ منڈی پہ آئیں ڈیرہ غازی خان کی منڈی پہ ہفتے والے دن آئے بدھ والے دن آئے جمعرات والے دن آئے اتوار والے دن آئے یہ ڈیرہ غازی خان کی منڈیاں لگتی ہیں آپ اس دن آپ آ سکتے ہیں السلام علیکم بھائی جان آپ ان کا ریٹ کیا بتا رہے ہو 60,000 فائنل کہاں پہ دیں گے 45,000 کے حساب سے دیکھو اگر ایسا مندرا اگر حالات ٹھیک ہوتے گرمیاں ہوتی تو لیکن ایسا مندرا 45 کا نہیں ملتا اس کی وجہ کوئی سستا کیوں دے رہے ہیں اچھا کسٹمر گاہک وغیرہ نہیں ہے اس وجہ سے سستا دے رہے ہیں باقی ان کی عمر کیا ہوگی 6 مہینے کا ہے ان کا وزن کیا ہوگا دیکھیں میرے بھائی 6 مہینے کا مندرا ہے اور ان کا وزن بھی بھائی لوگوں نے بتا دیا دیکھو میرے بھائی آپ کو پوری معلومات آپ کو دیتا ہوں آپ یہی کہتا ہوں میرے بھائی آپ آ جائیں اور ویسے بھی آل پورا پاکستان کے یہاں لوگ آتے ہیں خریدنا چاہتے ہیں نسل صرف میرے بھائی یہاں کی ہے اگر آپ روزی کے لیے جانور لینا چاہتے ہیں نا روزی بچانا چاہتے ہیں آپ یہاں کی نسل خود آئیں آپ خود روزی بچائیں آپ کو زیادہ بہتری ہوگا امید ہے میرے بھائی آپ کو ویڈیو میری اچھی لگی ہوگی باقی ہمیں دیکھیے اجازت نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کو دوسری ویڈیو اس سے زیادہ بہتری ہم آپ کو دکھائیں گے